तो मित्रों हाल में ट्रेंड में आ रीतना फोटा मित्रों बहु वायरल थे इंस्टाग्राम नी अंदर। तो आ फोटा मित्रों केवी रीतना बनावा तो आ विडियो तमे पूरेपूरो जोहो तो 100% तमने ख्याल आवशे कि आ फोटा केवी रीतना बने छे मित्रों, बराबर। तो मित्रों मारू नाम है वनराज, तमे जोई रह्या छो यूट्यूब वाला गुजराती चेनल। तो वधारे टाइम वेस्ट नहीं करवो। तो मित्रों अहींयाथी तमारा फोन नी अंदर चैट जीपीटी एप डाउनलॉड कर लेजो, बराबर। आपणे पहेलाथी डाउनलॉड करेली छे। तो मित्रों आनो जे प्रॉम्प्ट छे ए तमने जोवा मळशे टेलिग्राम में। तो अहींया कोई करवानी जरूर नहीं, अहींया प्लस देखाय तेना पर तमारे क्लिक करवानुं छे अने अहींया फोटा पर क्लिक करवानुं छे। जेवुं क्लिक करशो एटले तमारा फोननी गैलरी खुली जशे आ रीतनी। हवे मित्रों आपणे फोटा कोई भी फोटो लईए, तमे जोई शको कि अहींया आपणे कोई भी फोटो लईए, बराबर। चलो आ फोटो लईए, अहींया क्लिक करीशुं। हवे जे आपणे प्रॉम्प्ट छे ने मित्रों, आ एक फोटो डबल फोटा थई जाय, एक फोटो आपणे काढी नाखीए, बराबर। चोकड़ी पर क्लिक करीशुं। हवे जे प्रॉम्प्ट छे अहींया पेस्ट करीशुं। हवे मित्रों आ त्रिकोण पर हवे क्लिक करीशुं। हवे तमे जोई शको छो कि अहींया फोटो बनवानुं चालू थई गयुं छे। हवे फोटो बने एटली काळ आपणे राह जोईए। तो मित्रों आपणी चेनल पर दरेक विडियो एकदम गुजराती भाषा में आवे छे। तो मित्रों तमने खबर पड़े ए रीतना आपणे विडियो बनावीए छीए मित्रों, बराबर। अने चोक्कसथी मित्रों तमने आवडशे मित्रों, बराबर। ए रीतना आपणे फोटो बनावीए, बराबर। तो विडियो लास्ट सुधी जोहो एटले 100% तमने ख्याल आवशे मित्रों, बराबर। जे आपणो फोटो जनरेट थाय छे मित्रों, बराबर। तो मित्रों अहींया फोटो जनरेट चालू छे। अहींया क्रिएट इमेज लखेलुं आवे छे। जो मित्रों આપણે કેવો ફોટો એડ કર્યો તો અને કે રીતનો ફોટો મિત્રો બની ગયો છે અહીંયા તમે જોઈ શકો લાઈવ પ્રૂફ સાથે મિત્રો, બરાબર। અહીંયા તમે જોઈ શકો કે આપણે કે રીતના ફોટો એડ કર્યો તો એક પ્રોમ્પ્ટ મિત્રો પેસ્ટ કર્યું અને આ રીતનો મિત્રો ફોટો બની ગયો છે મિત્રો। જુઓ તમે પાછળ જુઓ, અહીંયા મિત્રો આપણા બાજુમાં કોઈ છોકરી નથી પણ બાજુમાં છોકરી પણ આવી ગઈ છે મિત્રો। આ રીતના જુઓ બહુ ટ્રેન્ડમાં ચાલે છે મિત્રો ફોટા હાલમાં ઇન્સ્ટાગ્રામની અંદર મિત્રો, બરાબર। તો આ ફોટો ડાઉનલોડ કરવા માટે ત્રિકોણ પર ક્લિક કરશો એટલે તમારા ફોનની ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે મિત્રો, બરાબર। ઓકે, અહીંયા તો કેળું ફરે છે, થોડી જ વારની અંદર ડાઉનલોડ થઈ ગયું આપણો ઇમેજ, બરાબર। તો મિત્રો આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો। મળશે બીજા નવા વિડીયોમાં, એટલે જય માતાજી।